Hello, check. Hey, test. Amikan aji, yate ekdom absurd aro khun para log kuri ase. Much before India got its independence, India nation jonam hua agod para amar Naga manu India aro Burma machotte, we were living in the borderlands of India and Myanmar much before the Indian nation was born. Kintu British Raj ahigine colonial regime amar manuke ekkebara ekku hisab na kurigine amar mati amar country enika bak kuri dise. Without any respect and in utter violation of the rights of the indigenous people, the colonial regime drew an imaginary line to demarcate the boundary of Burma and India. Mati Malik ke ekke bara hisab kura nai, no consultation with the Mati Malik or the landowners, and so they divided the land. This division is continuing even today after India got independence. In other words, the dehumanization and the violation of the rights of the Naga indigenous people is continuing to this very day. When earlier, in recognition of the minimum requirements, social interaction and cultural interaction for the social and traditional life of the Nagas, free movement regime koine ekta informal agreement between Burmese government and India was made. Ito original FMR, free movement regime te hole, duita pinibi 40 kilometers to ene ja aha kuribule freedom dise. Ito eneka aigine pasote, ito 40 kilometers to reduce kurigine 16 kilometers te aise. Itia Josal para suru kurine ito 16 kilometers to aro 10 kilometers te ani dise. And as if ito free movement area to iman reduce kuri dia to, not satisfied with that, as if that was not enough to harm the Nagas. Itia tate border line te fencing kura suru hoise. Ito border fencing amar manuke, amar bosti, amar gor, amar manuke bak kuri diase, compartmentalized kuri diase. Right from Arunachal all through the northeast borders to Nagaland, Mizoram, to border Korea. Within the Nagaland, a stretch of 215 kilometers to border fencing Kuribule. It is 215 kilometers to 9 gates dibule.
9 gates will be manned by armed personals, not by civil authorities. Aro itu gate par kurina apnar kheti te jabo lagile pass lobo lagibo. Apnar bhai boini ama baba ke log kuribole jabo lagile pass lobo lagibo. Kheti para return goda hai bole bi pass lagibo. Edika ama manuke man diktar diase. It and still not satisfied with that. The government of India has now removed and they have enforced protected area permit in Nagaland, whereby foreigners will need special permit to enter Nagaland. So, itu karena amakan itia itu karena aji itu oporte bea par karena amakan log yate para protest amakan khushi na pa sign dikhai bole karena aise amakan aji yate log kurato amakan itia government of India itu border fencing kura oporte amakan monjur noha khushi na pa Kung hua itu janai di boleh kene lok kurase, amakan yate lok kuri kene memorandum ekta, amar sob nam para ekta memorandum Home Minister, Government of India ke ekta memorandum ekta di boleh ase, itu kene amakan yate rally kotom hua pichete अपना crowd के disperse करी बोले दिबो आरो crowd disperse होले अमर यदे कोहिमा लगा tribal units presidents kan आरो APO अमगने के लोगों राज भवन ते जाएंगे ने इटू memorandum एकटा through the governor of Nagaland to the Home Minister Government of India दिबोले जाबो आमी बोस्टी लोंगवा Arunachal Pradesh, that actor posted a Pongchao Gwene. It to Bosti from migrate cruiser, it to 16th, 17th century, the American Ahaine, it is present Tagalongwa, it to Boshita Mantagase. To Tata Tagine, Bishishan, I mean, for further can Tagine, Tata Bishishan, we say, 400 years, 16th, 17th century, Ahaba Hobran. To that. It was in 1970-71 that the Indian Army, Burma Army, Ahine, that the Bontri Pele Lagadise. It took Bontri Pele Lagadi, helicopter bra, Kito Bontri Pele Bonavla Metras, so I can, if I hillock de to Giraise. Giraigane, it do Bontri Pele Bonase. Bosti Manukan, it to tend the Likapura Manunai. So manu jani ase English Hindi nolaba Burmese kotha jana charibi Nagamesh bhi na jana tem thagise bosti manakhan eko na jane bosti manakhan ke eko concentration nai tai khan lord notice eko nai tai khan bhabise helicopter ahak kibi tai khan khushi price aise itu boundary pillar bonawle trop ro ah tai khan na jane Inaga butu ina bakla thagatemde bosti de do boundary pillar banai dise bosti at the heart of the village duita boundary pillar is 154 155 aro ami laga bosti itula jurisdiction di Arunachal la border phane 156 157 border pillar lagai kena ase আমি kan angkor apne kan pura jane boundary land ase ami la chipang tai phat khaule juga to India side ase tai khumalo bisna to room to bedroom to Burma side ase aro household 50-50 Burma de aro India de ami laga bosti ase khiti do amar na manu khan pura khiti ki depend koi thake chada khiti Burma side ase American bosti
ভাগ কৰা ইটোই নহয় বলিবি আমি লাগা ফ্যামিলি লংৱা লাগা ফ্যামিলি কন্যাক লাগা ফ্যামিলি বেছি ভাগটো আমাৰ নাগা মানুহ বৰমাতে আছে আমি লংৱা আৰু চান গলে আমি জানিব জানা খান থাকিব আমি লাগা অনারেবল মিনিস্টার সিএল জন লাগা বস্তি সাইড ইটো কান সাইড বেশি আছে আমি কান ফুমচিং এরিয়া আমি লংৱালা সাইড বেশি আছে তাতে আৰু কন্যাক লা বস্তি বেশি আছে আমি কান নাগা মানুহ তাতে 13 মেজর ট্রাইব আছে বৰমাতে আমাৰ নাগা আমাৰ একি ফ্যামিলি মানুহ কান আৰু চার্চ গলে 12 চার্চ এসোসিয়েশন মায়ানমারতে খ্রিস্টান বাপটিস্ট চার্চ আছে ইন্ডিয়া মানুহ খান কয় আর্মস এন্ড এমুনিশন স্মাগলিং করে আছে বি কয় তাই খান দিগো কবলে নহওয়াব্রা তাতে থাকা আমার নাগা মানুহ খান বরমা মানুহব্রা বরমা গভর্নমেন্ট প্রা তাই খানকে একু ফ্যাসিলিটি নেদি তাতে একু ডেভেলপমেন্ট নাই তাই খান খাবলে বি নাপায় কিন্তু আকর প্রা আর্মস এন্ড এমুনিশন স্মাগলিং করে বম্বই তো ভাবনা করে কোন রকম তাই খান লংৱাতে আহাইগনে নিমক চাউন কি আছে এইটো পুখি কেনে আনি কেনে 4-5 days বিৰাইনে ইটো লৈ এনে খাই কোৱা নিচিনা তাতে টান নকলাক পাংচাতে এনেকা আহাইনে খাই এনেকা নিচিনা আমাৰ মানুহ গান তাতে বেছি আমাৰ সেম ফ্যামিলি নাগা মানুহ বৰ্মা জাগাতে এনেকা বেছি দুখটা আছে দুখ কথা তো কি আছে গলে কোৱা নিচিনা বন্দ্ৰী পিলাৰ লাগাই থাকিলে বি আমি লা লংৱা আমাৰ লংৱা তো বৰমা লংৱা আছে নহলেবা ইণ্ডিয়া লংৱা আছে বোলে আমেৰিকান ভাগ কৰি কেনে নাই আমি খান একটা চিপাংলা আন্ডারে আমি খান বস্তি আছে একটা চার্চ আছে বলিবি ইতিয়া ফ্রি মুভমেন্ট রিজিউম হাতাই দিব আৰু তাতে বন্দ্ৰী পিলে লাগাব বন্দ্ৰী ফেন্সিং লাগাব ইটো কথা কোৱা দেম দে বেছি মন দুখ লাগে আৰু বেছি মন বেকাই আলাং মানুহ আহাই কিনে আমি খান জানি কিনে বন্দ্ৰী লাইন বনাইনে এনেকা ফেন্সিং বনাব এনে বেৰাবলৈ নিদিব কোৱাটো বেছি মন বেকাই বন্দ্ৰী ফেন্সিং বনাব কৈ কিনে বনালে আমি লা চিপাংলা খৰম বৰমা সাইডে তালা বিছনা টাইপ খুমালে বিছনা থাকিব তালা কিচেন তো ইণ্ডিয়া সাইডে থাকিব কোনে কিনে বন্দ্ৰী বনাব বন্দ্ৰী পাছ লৈ এনে বিৰাবলৈ কৈ আছে একবাৰ আসাম ৰাইফল খানব্ৰা বসি কান খেতি যাব কোৱা টাইম দে বৰ্ডাৰ পাছ লৈ যাব লাগি গৈছে তাতে কংগ্ৰেছন আৰু ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন খান হালাক ৰৈছে ইটো নহ'ব কৈনে ইটো ষ্টপ কৰিছে আৰু এতিয়া বি ইটোই হ'ব লাগে কৈনে তাতে আসাম ৰাইফল খান তাতে বেছি জোৰ পৰা কথা কৈ আছে হতাই দিন খেতি যাবলৈ পাছ লৈ কিনে যাবলৈ ভাৱনা কৰা টাইম দে বেছি গোচা লাগে একটা কিচেন পৰা বেডৰুম তে যাবলৈ আমি কান পাছ লৈ কিনে হতাই ৰাতি যাওঁ রুম এক বেসনা পৰা আইনে কিচেন তে যাবলৈ আমি লা চিপাং দো ইটো বৰ্ডাৰ পাছ লৈ যায় না তাতে ভাত খাবলৈ যাব এটো কিতিয়াবি নহলে লা কথা কোৱা আছে আমি কান কিতিয়াবি ন মানিব তাই খান কইলেবি আমি খান নাম মানিব আমি খান নিজা বস্তি কানে নিজা জায়গা ভাগ কৰি দিয়া কানে আমি খান মৰিবলৈ ভয় নহব আমি খান বেছি হব আছে আজি এটো প্রোগ্রাম এটো র্যালি এপিউ ব্রা এনএসএফ লৈ কিনে অর্গানাইজ করে কিনে নাগা মানুহ খান এনেকা মন দুখতে জমা হওয়া দেম দে দেখা দেম দে বেশি খুশি পায় আৰু মন হব আছে আমি খান বস্তি মানুহ খান একো করু নাপারিব হলে নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট আৰু নাগা লাগা এনজিওস লিডার খান আপনি খানে আকি লুই চাইছে গলে আমি খানি মন মিলাইছে গলে আমি খানি ভাবনা একই হয়েছে গলে আমি খান হাত মিলাইছে গলে এটো তো জিতিব বলে তাই খান কথা না মানিব বলে
itu ami kan beshi mon hope da ase jitia FMR aro fencing la kotha koi hunile no leban no spibete media de dokan hunile ami kan do longwa la kotha koaning nai direct longwa ki target korai nai beshi mon bekai itu beshi bhavna kore itu tende echining na program organize kori gana shuru hua to ami kan beshi khushi paise beshi mon hope kore ase itu to ichi holebi kam to paribo ami kan naga manu bile ami kan longwa to Burma ki border hon hoy Arunachal lote bordering kuri na ase 18 December de last 18 December Arunachal say pra border fencing bonable rasta bonable grief khan GC Falkland pura loi gana aise Nagaland to hoishana hwana na jane hole Arunachal to itu border fencing bonable laga fund education sanction kure gana ase koise tai kan aise warning na ami kan to Arunachal ke border kura do Arunachal the border kura itu boundary line bi pursumi chali jaman ami kan laga busti pra 1 kilometer jai gane ami kan khiti pura loi gane Arunachal Nagaland border inega ase pursumi chali jaman itu grave khan rasta khondibula hatam de to tai kan itu khondibula aisle holibi student kan youth kan jai ne mana kurese tai kan ke khorabore dise holibi itiabi tai kan sai pra to khondigan aibo army pride guide kure gane ble itu kotha honi ase itu kane mui kolemon hodo tara thaga naga travel leader kan NGOs leader kan tatibi ami Arunachal amar naga manu ase naga wanchu itu ra travel leader kan lo tebi alop awareness di kane tai kan sai private ami kan hwaning na itu border fencing ke to monchon no bole tai kan ki kotha korle beshi phalo honing na dikhi ase aji itu program organize kora to ama bosti ama konyak aro naga manu kan pura kana nichana manu kan kana itu border fencing la problem kito phal no hoy itu janai dibo kana shuru program edo organize korise especially ami angimi public organization president palat koina kito program initiate korise program initiative loigene itu program organize korise beshi khushi paise bichi dibi itu program to halak pahoneri kene continue jabo bole mono bekta ase ami kan civil societies NGOs noy holibi political party khan tak bi itu ke initiative loing na kotha korele beshi ble phal ase hal thaisre bhavna kore ase kile NPF party do longwa de rally thaise do longwa pangsa de Nagaland MP party pra rally thaigene tate beshi kotha korise aro taikan public khan la mon dangor public kotha beshi koise beshi paise itu ningina bhavana to NPF holebi NDPP holebi BJP holebi naga kane political party khan holebi Indian government lote larai kuru kana kotha kuru to beshi galdi no hebla nicha manu kane nicha jaga kane itu na man naga manu khan pura mon milai se kole phal hobo naga manu kane kotha kobole common platform eta lage ami khan do alag chat nicha jaga la kotha koi thagile to nobo naga to ekta hoise kole sob paribo ami itu beshi monobla bhavna kore ase ami beshi kotha kobole beshi ase ami khan la du ami khan la taklif holibi koile khatam hoble no hoy itu kana ami la kotha jate শেষ করে আছে থ্যাংক আরো দুইবার কি নিমিতে লাগাই দিছে কইনা আরো এটু ফেলাই দিছে এটু থার্ড টাইম নিটো হইলে আহেনে এটু নে ফেলাবি দে এটু নে ফেলাবো লাগে এটু প্রা লইলে এটু সাইড দি
Myanmar laga khang boki puila do khang boki ragisi do gari rasta nai do itu pathor itu lagai tia kuti lagai na se itu bra lugine itu side ti Burma laga khang boki ble ase aro itu side ti India laga khang boki ble ase itu apna khang harga gorible laga lagai dia ase koina border laga beran ko nai tadi phak kori ble ko nai itu koi di se kuise to itu ko do amakan baba do ko nisna amakan bralo amakan baba bralo ne eko ne jana temas do to ino lagai dia do itu do tadi amakan baba kan be o the kase itu ase gule do harka hobo nimidi koina ina boy na aban ahaja kori thagise eko dok nai itu lagai lebe ina ahaja berai thaga do itu do 2016 survey aise survey ado India laga survey bi ase Myanmar laga survey bi ase dui jun join gore ne survey korise itu damde amakan mati se amakan mati na yadi survey koribo to survey kora to itu rasta nimidi ase Myanmar side prabi yadi aibo India side prabi yadi jabo koina amakan public loge amakan council loge ene ko dise o thik ase itu do rastani miti dole south development lagi ase Myanmar lagi bi aibe India lagi bi aibe koina amakan loge itu jongol gadi bi kuise airmin nimiti to amakan do jongol gadi dise rasta aibo ko abra to itu gata bi chidi bokren aise JCB aise dozer aise itu bra khundi se dangor khundi se to magan khushi paise rasta aise koina to itero rasta noina last finishing post olai se dekhan hot itu do no hobo itu do border aise finishing post olai se koina amakan tadi jani lise tadi jani legra amakan tadi itu do no hobo amakan go kai bhai aise tadi amar go kai bhai kan do Bishi do khobo, aro ami bi do khobo. Amar itja chukari ase amar divide nogori bol lage. Dadi fencing nahali bol lage. Koina amakan dadi itaro kamble suru hoise. To amakan lugu ini misamisi koina chip part ita thaki gina Burma India bra amakan ine thokai dis dei. To itaro dakhan fencing post olaise. Ola damde amakan Bangsa Public Organization bra loigina aro khyamyongan sob milaigna aman protest korise protest korile bi dadi posin jale bi ito mana nai dakan to ito to nohobo koina amakan hatpi chobo koina amakan ina khonguti se amar khyamyongan aro naga gi nimidi tipai koriase amakan iku isu nai iman phal dakiase moto paji korina thakiase ito to nohobo koina amakan dadi suru hoise to tadi amakan protest korible taikan mana nai idu pichidi amakan Delhi jase Delhi jaina amakan tadi kotha goradam de amakan laga mati tadi Myanmar side 6,500 hectares tadi under Burmari jayase especially amar pangsalaga aro mithun bi dati bali amakan guru bi dati bali aman dati bali gna itu brai amakan bakery kore loina education loble itu brai pothai ase goima dimapur bongjabi itu brai bongjable ti ase glass 10 borabi itu brai bori ase education itu brai le ase itu kon brai do phangai di ase amar bed phangai di ase amar mon bhangai dia do Burma se India ase koina dadi amar khosing koris de Delhi de itu dandi kuse o amakan iku jana nai amakan do paper work ase sport ti amakan idunis na ahain kon bi ko nai to sport ti ina to ase kulira amakan kotha kori lobo apna kan bon childa no kori busde to thek ase koina amakan wapos adam de ita do kam kori thaka fencing post olai thaka kan ita do stop kori rakise to dadi khushi paise to ita do ina thagi gida
이대로 다지 가리 잡래 나지보 다지 다가비 가리 아이블래 나지보 এনে শুরু হয়েছে আর আমার খান গেছে আমার মাটি দি কোন বি মালিক নাই আমার মালিক আছে আমার কোকাই ভাই আছে আমার নাগা মানু ডিভাইড করা দো ইতো তো ইস্যু আনি দিয়া দো ইতো ইন্ডিয়া ইস নাকি বর্মা ইস নাকি বর্মা খান তো 20 নিমিতে হব লাগে তো ইন্ডিয়া খান বি 20 নিমিতে হব লাগে তো কি নিবি ডিভাইড করে আছে কিলি ইস্যু ওলাবলে দিয়েছে আমার জোকা দি কইনা আমার এনা আরো কথা করে করে আহেনা ইটারো আমার ইতো নহব কইনা আমার বেশি কথা বলিছে আমার ঘড়ি লবলে যা দাম দিয়ে আমার মাটি দি আমার জঙ্গল দি নিজের ঘড়ি লবলে যা দাম দিয়ে আমার গাড়ি যাবলে দিয়া নাই দেখেন এক কুইন্টাল নিসাল লখাবলে দিছে দাদি লখাই দিছে তো আমার পাবলিক খান চাই না দাদি গেট বনাই রাখিছে পাম্বু লাগাই না এইটো আমার লাগা মাটি আছে আপনার লাগা মাটি নয় কি নিমিতে আমার লাগা খড়ি লবলে যাবলে দিয়া নাই কই না আমার জওয়ান খান জামা করে লই না আমার গিট কাটি দিছে তাই খান ডিউটি থাকছে ডিউটি থাকাতো দেখেন আর ভয় লাগিছে ভয় লাগার আরো চাই না কাটিব গনে যাও দাদি ডিফেন্স পোস্ট মাটি জামা করে ডাবরি পুস্তারি হালি হালি নি জামা করে দাদি চেক মারি দিছে তো আমাখান ইনো ফোন করিছে দে তো আমাখান আরো পুশিন যাই প্রটেস্ট করিছে 2022 দিবি আমাখান প্রটেস্ট করিছে আমাখান কেতিয়া বি ডিভাইড নকৰিব একই থাকিব আমাৰ জোকা গিলি ভাঙাই দি আছে কইনা আমাখান ইনো চাইছে আৰু আমাখান 20 থাকিব কইনা আৰু তাইখান মানা নাই তো আমাখান জাহাদাম দিয়ে লাস্ট ইয়ার বি আৰু খড়ি লবলে আমাখান একটা ফাংশন থাকিছে ডাঙৰ ফাংশন তাতি খড়ি চলাবলে থাকা দাম দিয়ে থাকা নিমিতে আমাখান খড়ি লবলে যাইছে আৰু তাতিবে আৰু তাতি এনে ফোন কৰিছে তো এনে যাবলে নেতিয়া বৰা আমাখান এতিয়া ঠিক আছে আমাখান ওচৰদি ভিলেজ তো পুনিও আছে আমার টান পাল করেছে বলে পুনি হব আমার পুনিও লাগা লবলে বি নহয় পুনিও লাগা লইছে বলে আমার খেমে মানে আছে আর আমার নাকাই আছে আসল নিজর খেতি দি ওলাইনে লাখা আর নিজর লাগা লবলে লাগা ইতো লবলে না দিব কইলে তো ঠিক আছে আপনা খান বি পানি না খাবি আমার খান বি খড়ি না লব আমার মালিক আছে আপনা আজি লবলে না দিলে আমি তো গাড়ি তো লব কইনা আমার পানি ভাঙাই দিব পানি বি ভাঙাই দিছে জিম দি ইটো ফোন করিছে আমার 3 দিন 4 দিন ফোন করিছে এইটো দাম দি তাইখান একদম মাপ মাঙি মাঙি না আইছে তো ফুইলা কিনা আপনা খান কিলি জানা নাই আপনা খান তো আমার খান 20 নিমিতে আমার খান 20 লাখিব নিমিতে প্রটেক করিব নিমিতে আছে কিলি আমার খান লগত টক দি আছে কইনা আমার তাকে কেস হইছে দেখান লগে তো তাইখান মাপ মাঙিছে ইটো বিচিদি আমার পানি দিছে ইটো নিছনা আমার টান দিয়ে বেশি ফেস করে আছে আর এতিয়া লাস্ট ইয়ার ডিসেম্বর ডে তাইখান বর্ডার পাস বনা শুরু হয়েছে বলে আমার খান লোক একো কোয়া নাই দে বর্ডার পাস বনাব আর যদি এনে আহা যাম দে এনে কৰিব কইনা একো কোয়া নাই তাইখান বর্ডার পাস বনার স্টার্ট হওয়া পিছিয়ে আমার খান লোক কইছে তো মিয়ানমার দি থাকা খান আমার নাগা মানুষ খান নেজানা বরা তাইখান তো মাটি লগনা তাদি বর্ডার পাস বনাই দি আছে আর বায়োমেট্রিক লৈ আছে ইটো নিচিনা স্টার্ট হয়েছে তো এইটো তো নহব কইনা আমার খান আর চাইছে চাইনা আমার কথা করে করে না এতিয়া আমার তো একো নাই সেন্টার লাগা ডাইরেকশন আছে কইনে তাইখান তো কিনে কাটিব এটা হিসাব দিয়ে আমার খান কই লাগিছে তো এইটো বরা আমার খান ইটো তো নহব কইনা itu sir this month aman JDC pra organize kori na aman aro protest koribole shuru hoise to date ekdin bora loigina aman tadi aman protest korise to dadi sati gonisa MB party bi gobar pha taikan bi ai dagise
That can be Naga Aslo, Naga Nimidi, that can be Milina Amakan that protest Kurina in a India this Monday in a Kurina. I've not so take it. It too is not Amakan look talk yesterday. Yet it has a Pishi Manuna Janibo. It Amar Hamawan Nimidi Noi. Amar Kunyak Nimidi Noi. Zat Italahi Noi day. Amar Naga so Nimidi. Ajibra Napuji Daga Puji Lobe. Ajibra Najana can Jani Lobe. Amahan 8 kilo Karaburebo. Amar Kon, Amahan Daga can Kon Niji Naide. Amahan 4 father than the Kina Tagisha, it is not about Takibo Lagia. Amahan Naga can Ita Kotayo Lagia. Kunaba site designer, Kunaba site designer, Kunba Lokaina Gam Gorisegule, Itubra Amahan Naga can Pia Goridi Estate. Army officer can Delhi Prabi Ase, Langa Prabi Ase, Ama so Martin the Kuitaki. It was on the Amakan fencing limited, Hotai Kuitaki. Tai can go out of Amakan Naka can be Mili Bolakable. It has up the Kuitaki. It took any Milese, Amakan Najani. To Amakan Nimilato could give in the Takimiki, Papi Ase. Itubra, Kunuba Jakati, Amakan Naka can Napongjin Takile. Pongji Lugina. 1 kilo ekta hat Takibo Nimidi, Koses Turubalake. Amakan Naga can park Kuri Digna, Amakan Choka park Kuri Digna, Sender Brahulebi, Sender scheme Dibo Goina, development Dibo Goina, development Ani Dibo Goina, Ani Lebi, Amakan Naga can, Hokai Paikan, Gandhi Gandhi Lakina, Kunaba Saiti Kushi Pai Takibo. It don't hide it. Amahan Naga Kando Itai Takibolaka, Itamun Takibolaka. Amahan Itai, Amahan Tori Bolakide, Nakamano. Arot, Jew will be to Pakuribo, we said Wiledo. Amakan Laga, Finching Punabo Wiledo, Ephemer Lakibo Wiledo. Gamdi Dakaste, Gamdi Finching Goribe. General Labor Estate, General Liberty, Finching Goribe. General Liberty that FMR Bonabi. Gamdi FMR Bonabi. Finching Bonabo Bolena Tati Bonabolaki. Yet Amahan Nalindi, Amahan Chakati, Kitiabi Bonabli Natibolaki. Amahan Do Kodo, Aji Gudias day. Aji Nisna Kitia, Amahan Jama Hoigana, Naga Manu leader can Kunabado Pujamano Takibo Guina. Loki Takan is na Ajido, Akami public organization bra, Barbara Mahan, organized Kura Nimidi. By she thanks the day. To Ami Aji, Palbi Gushe, Piabi Gushe, Amar Kongha bra, Amar public Nagamanu Kongha, Gandhi Gandhi the Taka Nimidi, Ami, Bashi Tango Kuta Kudise, to Daddy Amnakan, Hondo Parase, Ami, Sup Parnimidi Guese Guina, Naka, Ekta Hati. Takibo Goina, I mean, good yesterday. That no, you will not be allowed to move freely in your own land. Whether any Nagas have committed crime against our land, all these years, all these struggles, we sustained our struggle, our movement because of our land. We value it so much. But now, Government of India has decided to scrap the free movement regime and impose with the border fencing, whereby you have to take permission from the police, for the army, the security personnel, to go and visit your family, to go and do your own job. If we allow this, we will suffer. We will suffer tremendously. Because our land, half of our land is in Burma, and the people in Burma
and India, though there is imaginary demarcation, physical demarcation, it's not been done because our people refuse to give the land to be demarcated. It's our own land. Where you want to construct your house, where you want to construct your living, how can we look for another master to give us permission? Therefore, today we have come to protest that what the government of India is doing, this is wrong. Government of India is a party to the India is a signatory to the Universal Declaration of Human Rights. FMR is closely tied with the colonial and post-colonial history of the region. In fact, the land we own today is a gift from God. It will be a crime to forsake and to go away. How can we allow ourselves to be moved away? Our people live there, and we must support them. We must do whatever is possible to retain our land so that our people will live in peace. Political decision and political demarcation cannot be a basis, even in the international law. If there has to be a political decision, then consultation takes place. Whether that will be right or wrong, before the political decision is taken, people are taken into confidence so that people are not put into jeopardy. But today, our people are there. Nagas are very cooperative. Now, Government of India, without consulting the Nagas, they impose this. Imposition will not prevail. Freedom, free expression will prevail. Therefore, Nagas, let us all take up together what message they have brought. It's a heartfelt, it's really touching. Let us all take up as our weapon, as our people have been subjected to all sorts of things. Therefore, people who are living this side, let us all resolve and take up the issue. We have seen the Nagas in Burma, because of the military junta, a few years ago, a number of them came. They are living under our caretaker. Now, the removal of the freedom, this is going to be another stumbling block. Before it is too late, it is high time for all of us to take up the issue. People live, people work because they have rights, they have the freedom, they are free to do anything under the protective law.
But here we are. Everything has been stopped. This is not the way. We must tell to the government of India that Nagas do not accept this. At all costs, will resist this. The more we resolute, the more we are firm, well, the people who controls India in Delhi will listen. Therefore, let us all resolve that the policy of the government of India is wrong and we have the freedom to live. With these few words, the free movement regime came into existence in 1968. It freely आप जा करवो करने कानून बना दो 1968 बनाए से कोई ना दिखिए से initially covering a territorial limit of 40 kilometers. However, this limit was reduced to 16 kilometers in the year 2004, with further restrictions implemented in 2016, bringing it down to the current 10 kilometers. Then in February 2024, the government of India announced the scrapping of FMR along the India-Myanmar border, citing the need to enhance national security and preserve the demographic integrity of Northeast India. Itu reason pra fencing line dibo goina suru hoise. The abolition of the free movement regime, along with the construction of border fencing and the introduction of these permits, has severely disrupted the long-standing historical, traditional, social, and familial connections, as well as the economic relationship of the indigenous Nagas living along the India-Myanmar border in Nagaland particularly. This situation has fragmented ancestral lands and families that have coexisted for generations, resulting in significant emotional, mental, and physical distress for the affected individuals. Itu ami English para Korea se kintu amala agodi longwa posibra aro dan posibra takan kiman duk pa se kiniga duk pa se sukupani ula se itu amange koi dise itu ami English para likha do iki ase. We empathize with the anguish of having to obtain permits to access one's own land where free movement and cultivation have been customary for ages, and to visit one's own family. Agote ole to kheti jabole, baba amage look kurubole, bhai bhunige look kurubole, free bra ai ja thaka to itya to koa nishna pass loigena jaigena look kurina hibi, pass loigena jaigena kheti kurina hibi, gordi jabole pass loigena gordi jabi, inga koa to kiman pi monduk kurina asana goigena amang bi tadi amigan apnigan logodi monduk to ase goigena koaise. To our fellow Naga brothers and sisters impacted by the border fencing, we share in your sorrow and suffering, and we stand in solidarity with your cause. To show our solidarity as one family, we organize this relay, and we are also submitting a memorandum to the Honorable Union Home Minister to redress the grievances of the people. Amigan Aji to Angami Public Organization, our Kohima Tribal Hohos Union Kiman Assess of Milagna,
itu rally Korea. Apni kan ke ami kan biasa deh mondok eke logoti ase mondok nogri koi kena man rally itu Korea se itu rally city ami kan ekta memorandum Honorable Union Minister logoti Union Home Minister logoti dibola ase koi kena bai buni kan sobke koi dia se. We urge everyone to express their dissent democratically, of course, against these measures imposed against the wishes of the indigenous populace. We appeal the central government to listen to the voices of the people as a democratic nation and reconsider its decision. Central government can get, morom bra. People's voice hunibi aro apne decision lagan thaga tu morom bra itu arabi side gina itu decision to hatai dibi ko gina amegan likhi ase aro appeal kora ase. We demand the cessation of border fencing along the India-Myanmar border in Nagaland, the restoration of the free movement regime as it once was, and the withdrawal of the restricted area permit, protected area permit also. This will alleviate the pain and suffering endured by the indigenous Nagas of Nagaland living in the border regions. Amikan Mangedo, Morumbra, Itia free movement regime Hadai Diado, Arabi Wapas Kudivi, Aru Dadi Taga Manohan, Poilan Nishna free bra aha jakubo divi inaga mangese aru permit lobo kate morom bra itu nokribi ina kurina amiganta hanke mangese central government ke Home Minister Government of India ke dibole itu memorandum submit kurubo memorandum ami pura na puribo kintu ekta duita points to highlight kuri dibo. India's few decades of existence as a nation state cannot negate the fact that much before the modern Indian nation state came into being, the indigenous Nagas had long established the homeland in the Naga Hills. It is this reality from where the Nagas derived their historical rights. The second point I say, forcing our people to obtain border pass to move in their own land is unacceptable, as it tantamounts to taking permission to move around one's own home. Since the implementation of the border pass system, residents of the bordering districts have been bearing the brunt of the new system. Another point is that we oppose erecting border fences on the India-Myanmar border, as we are against the idea of dividing our ancestral land. Constructing fences along the border and dividing our people and our land is an outright violation of the indigenous rights. Another point is we would like to firmly state that we will not allow our rights to be compromised at any cost. Our democratic appeal and civilized protest to safeguard our rights should not be seen as our weakness. Now, in 2007, United Nations has declared rights of the indigenous people. UNODA 2007 rights of the indigenous people koine ekta charter olai dise
itu charter de India is a signatory to this charter of the rights of the indigenous people. And so we're quoting Article 36 of this Charter of Indigenous Peoples' Rights. And I will read this portion. As a signature to the United Nations Declaration on Human Rights of Indigenous Peoples 2007, India's approach towards the indigenous people along Indo-Myanmar border must be guided by the principles of Article 36 of the Declaration, which states, and I quote, indigenous people, in particular those divided by international borders, have the right to maintain and develop contacts, relations, and cooperation, including activities for spiritual, cultural, political, economic, and social purposes with their own members, as well as with other peoples across borders. The state, in consultation and cooperation with indigenous people, shall take effective measures to facilitate the exercise and ensure the implementation of this right, unquote. This is the provision of Article 36 of UN Charters on the rights of the indigenous people, to which India is a signatory. So we urge India to implement the Indo-Myanmar border policies on the basis of this rights, which as stated, India has been a signatory. This memorandum will be is signed by Tajawi Hino, President of Angami Public Organization, Kongja Konyak, President Konyak Union Kohima, Kien Matang Lota, Chairman Kohima Lota Hoho, Duzoho Tuni, President Chakasang Hoho Kohima, Zepong Se Sangtam, President Sangtam Union Kohima, Guani Lohim, Kie Guani Lohim, President Rengma Public Organization, Zitong, President Tikir Union Kohima, Kie Onglingku, Onglingaku Chang, President Chang Union Kohima, Tangoy Lam, President Kamugan Union Kohima, Kandi Maram, President Maram Union Kohima, D.B. Kaiser, President Puma Union Kohima, James Lurin, President James Luiram, President Tangkol Union Kohima, Akam Yim Kyun, President Yim Kyun Union Kohima, Wachuse Katiri, President Puchuri Union Kohima, Niba Niumai, President Nagaland Zeliang People's Organization Kohima Unit, T. Chubayanger, President Kohima Ao Union, M.T. Pom, President Pom Union Kohima, Kie Shioto Wotza, President Sumihoho Kohima, and Gihe Mao, President Mao Union Kohima. So this is the memorandum we'll be submitting. चल